میں نے کہا آپ لوگوں کو تھوڑا سا لیڈرشپ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. لیڈرشپ سے پہلے جو ہے جو چیز ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ کون کون سی اسکلز ضرورت کی پڑتی ہے آپ کو جو کہ آپ جاب میں امپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کی امپلائبلٹی اس سے بڑھ جاتی ہے. سب سے پہلے اسکل ہوتی ہے آپ کی اپلائیڈ اکیڈمک اسکلز. یعنی اکیڈمیکلی آپ نے کوئی چیز پڑھی ہے, اس کو ریئل بزنس لائف میں آپ اسے اپلائی کر سکتے ہیں, اس کی آپ کے جاب میں ضرورت پڑتی ہے. جیسے آپ نے انجینئرنگ کی ہے, سول انجینئرنگ کی ہے, تو سول انجینئرنگ میں جتنے بھی آپ نے فارمولاز تھیوریز جو چیزیں بھی کی ہیں دیٹس گڈ, لیکن ان میں سے کیا چیز ہے جو ایکچوئل پریکٹیکل سیناریو میں سچویشن میں بلڈنگ ڈیزائن میں بلڈنگ مینجمنٹ میں اپلائی کر سکتے ہیں. آرگنائزیشنس کو ان اسکلس کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ کو ایم ایس آفس اچھا آتا ہے, آرگنائزیشن میں ان کی ضرورت ہوتی ہے, تو آپ ایم ایس آفس کے اسکل کو اپلائی کر سکتے ہیں. تو بہت سارے اکیڈمک اسکلس ہوتے ہیں, جیسے آپ مینجمنٹ پڑھ لیں یا آپ بزنس مینجمنٹ پڑھ لیں, تو بزنس مینجمنٹ کے لوگ بھی آرگنائزیشن کو چاہیے ہوتے ہیں کہ جو آرگنائزیشن کو پورے بزنس کو یا بزنس کے کچھ فنکشنز کو اچھی طرح سے مینیج کر سکیں. اس کے لیے بزنس مینجمنٹ کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں. یہ جو آپ اکیڈمیکلی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, بیسیکلی یہ پیور نالج نہیں ہے, اپلائیڈ نالج ہے. یعنی وہ نالج ہے جو کہ آپ لوگوں کو, جو لوگ سیکھنے کے بعد جا کر کے پریکٹیکل لائف میں استعمال کر سکتے ہیں. اور جتنا زیادہ اچھا آپ ان چیزوں کو پریکٹیکل لائف میں استعمال کر سکیں گے, اتنا زیادہ آپ کے مارکیٹ میں ویلیو بڑھتی ہے. تو سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز جس کی وجہ سے آپ کو جاب مارکیٹ میں انٹری ملتی ہے, دیٹ از اپلائیڈ اسکلس. وہ آپ کی جو اسکلز ہیں جو آپ مارکیٹ میں اپلائی کر سکتے ہیں, جو آپ کسی بھی کمرشل آرگنائزیشن میں اپلائی کر سکتے ہیں. دوسری جو ہوتی ہے وہ آپ کی انٹرپرسنل اسکلز ہوتی ہے. انٹرپرسنل اسکل کیا ہے؟ آپ لوگوں سے کس طرح سے بات چیت کرتے ہیں, کس طرح سے کمیونیکیشن کرتے ہیں, کس طرح سے آپ اپنے بات کے لیے ان کو پرسویڈ کرتے ہیں, کس طرح سے آپ اپنے آئیڈیا کو لوگوں کو سیل کرتے ہیں, لوگوں کو کس طرح کنونس کرتے ہیں, اور کس طرح سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ ایک پلیزنٹ مینر میں آپ اپنی بات کو سمجھا بھی دیتے ہیں اور ایک سبل طریقے سے اپنی بات کو منوا بھی لیتے ہیں. تو یہ ایک انٹرپرسنل اسکلس میں آتا ہے, وچ از اے گریٹ کوالٹی. پھر آپ کی کچھ پرسنل کوالٹیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی پرسنالٹی یا پرسونا لوگوں کے سامنے ہوتا ہے. جیسے آپ جھوٹ نہیں بولتے, آپ ٹائم کی پابندی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ جو کمٹمنٹ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں. یہ آپ کی کیا ہے, یہ پرسنل کوالٹیز ہے. پرسنل کوالٹیز کے بیس پہ لوگ آپ سے ڈیلنگ کرتے ہیں. اگر کسی کے بارے میں یہ بات پتہ چل جائے جناب, یہ بات جو ہے نا, سارا کچھ ڈسکشن کرنے کے بعد جس چیز کو ایگری کرتا ہے اس کو پھر امپلیمنٹ نہیں کرتا, تو پھر کیا ہوگا کہ لوگ آپ ایسے آدمی سے ڈیل نہیں کریں گے. تو پرسنل کوالٹیز آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اور پرسنل کوالٹیز کو یا امیج بنانے میں آپ کو ایئرز لگتے ہیں, اور اس کو تباہ کرنے کے لیے ایک یا دو انسیڈنٹس کافی ہیں. اگر آپ لوگوں کو وہ گولف کا پلیئر یاد ہوگا جو کہ ویسے بہت بہترین گولف پلیئر تھا, نمبر 1 گولف پلیئر تھا, لیکن اس کے ایک آدھ اسکینڈلز آ گئے, اس کی وجہ سے اس کا امیج جو ہے وہ بالکل تباہ ہو گیا. تو اس لیے پرسنل کوالٹیز کی بیسس پہ آپ کا امیج بنتا ہے. لوگ آپ کے بارے میں ایک وہ رکھتے ہیں, ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں, جناب آپ اس طرح کی سچویشن میں اس طرح بیہیو کریں گے. تو یہ آپ کی پرسنل کوالٹی کے اوپر ہوتا ہے. پھر آج کل کے زمانے میں جو اسکل بہت ضرورت ہے جاب کے لیے وہ ہے ٹیکنالوجی یوز, کہ آپ ٹیکنالوجی کو کیسے یوز کر سکتے ہیں, کتنا یوز کر سکتے ہیں. اور آج کل ٹیکنالوجی یوز کے لیول ہے. ایک یوز کا تو لیول یہ ہے کہ آپ کو ایم ایس ورڈ آتا ہے, ایم ایس آفس آتا ہے, یہ ایک یوز ہے. اس کے علاوہ آپ کو کوئی اور سافٹ ویئر آتا ہے جو کہ آپ کی جاب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, جیسے بزنس انالیٹکس کا سافٹ ویئر یوز کر سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے, یا پروجیکٹ مینجمنٹ کا سافٹ ویئر یوز کر سکتے ہیں. تو ٹیکنالوجی کا یوز آپ کر سکتے ہیں, یا سیلس فورس مینجمنٹ کا سافٹ ویئر یوز کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہوتا ہے. یا پورا ای آر پی میں آپ کام کر چکے ہیں, ای آر پی انوائرمنٹ میں کام کر چکے ہیں, ایس اے پی میں کام کر چکے ہیں, آپ کی ویلیو اور زیادہ ہوتی ہے کہ آپ ایس اے پی انوائرمنٹ میں کام کر چکے ہیں. تو آپ کو ایسی آرگنائزیشن پریفر کرتی ہیں جہاں پہ ایس اے پی امپلیمنٹڈ ہو. پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی تھنکنگ آئسولیٹڈ ہے یا سسٹمز تھنکنگ ہے. سسٹم تھنکنگ کیوں ضروری ہے؟ سسٹم کہتے ہیں کہ ایک آرگنائزیشن جو ہے بہت سارے چھوٹے چھوٹے سسٹم سے مل کر بنا ہوا ہوتا ہے. اور سسٹم بیسیکلی کیا ہے کہ آپ اس کے اندر ان پٹ دیتے ہیں, وہ سسٹم پہ پروسیسنگ کرتا ہے اور وہ آؤٹ پٹ ہو جاتا ہے. یہ ہے سسٹم. ہر جگہ پورے آرگنائزیشن میں یہی ہو رہا ہوتا ہے. اور چونکہ بہت ماس لیول پہ ہو رہا ہے تو کمپلیکیٹڈ وے میں ہو رہا ہوتا ہے, تو وہاں پہ سسٹمز تھنکنگ آپ کو ہیلپ کرتی ہے کہ آپ ایک چھوٹا سا پورشن آئسولیٹ کر لیں, اور اس پورشن کو آئسولیٹ کر کے اس کے بارے میں آپ سوچیں اور اس کے بارے میں ایویلویشن کریں
تو یہ سسٹمز تھنکنگ کہلاتی ہے. اس سے آپ کو کمپلیکیٹڈ چیزیں سمجھنے میں مدد ملتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کو ہیومن باڈی کو سمجھنا ہے. اگر ہیومن باڈی کو ان ٹوٹیلٹی آپ سمجھیں گے تو اٹ از ویری کمپلیکیٹڈ. لیکن اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ علیحدہ علیحدہ کڈنی کو سمجھیے, پھر ہارٹ کو سمجھیے, پھر مائنڈ کو سمجھیے, تو زیادہ بہتر طریقے سے آپ ہیومن باڈی کو سمجھ سکیں گے اور پھر اس نالج کو انٹیگریٹ کر سکیں گے. آرگنائزیشنز میں چونکہ ملٹیپل فنکشنز کام کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے وہاں پہ سسٹمز تھنکنگ بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے. سسٹمز تھنکنگ سے آپ کمپلیکیٹڈ پرابلمس کے پارٹ اسٹڈی کر کے ہول کو سمجھ سکتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ چیز ہے دیٹ از کمیونیکیشن اسکلس. کمیونیکیشن اسکلس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں سے اس طریقے سے اپنا میسج لوگوں کو پہنچاتے ہیں. اچھا, کمیونیکیشن میں ہوتا کیا ہے, جب آپ کسی کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے ہیں تو آپ کوئی چیز جو آئیڈیا ہے وہ دوسرے آدمی تک ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں. جب آئیڈیا آپ کے دماغ میں آتا ہے تو وہ صرف ایک آئیڈیا ہوتا ہے, اس کا کوئی شیپ یا کلر نہیں ہوتا. آپ اپنی لینگویج میں اس کو شیپ اور کلر دیتے ہیں, اور جو شیپ اور کلر کو آپ ورڈز دیتے ہیں وہ پھر آپ اگلے آدمی کو ایکسپریس کرتے ہیں. اگر آپ آئیڈیا کو ایکوریٹلی پریسائزلی اپنے دماغ میں ورڈز کی صورت میں ٹرانسفارم نہیں کر سکتے, جو کہ 100% کیسز میں ہوتا ہے, تو پہلے سٹیج پہ اپروکسیمیشن ہو جاتی ہے کہ آپ کا آئیڈیا اپروکسیمیٹ وے میں خود آپ جو ریپرزینٹ کرنے جا رہے ہیں اس کمپلیکیشن کو وہ آپ 100% ایکسپریس نہیں کر پا رہے. تو ایک کمپلیکیشن تو یہاں آتی ہے. اوکے, یہ جو اسکلز ہے نا, یہ آپ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسکلز آپ کے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے, اور ان اسکلز کو یوز کر کے آپ کس طرح سے کمرشل ارینا میں آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ کمیونیکیشن اسکل ہے جب آپ اپنے آئیڈیا کو ورڈز کی شکل دیتے ہیں. وہ کوئی لیٹر ہو سکتا ہے, میمو ہو سکتا ہے, فون کال ہو سکتا ہے, رپورٹ ہو سکتی ہے. پھر وہ آپ کسی کو بھیجتے ہیں, سینڈر ریسیور کو بھیجتا ہے, ریسیور اس کو کسی میڈیا سے ریسیو کرتا ہے. میڈیا سے ریسیو کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اس کو آپ بائی میل بھیجتے ہیں, بائی فون بھیجتے ہیں, بائی ای میل بھیجتے ہیں, تو یہ سب میڈیا ہے. ریسیو کرنے کے بعد جب وہ پڑھتا ہے تو اس کو اپنے طور پر اسے انٹرپریٹ کرتا ہے. انٹرپریٹ کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی اپنی پرسنالٹی ہے, اس کا اپنا پرسیپشن ہے, اس لحاظ سے اسے انٹرپریٹ کرتا ہے. میسج کو کمیونیکیٹ کرنا اور یہ کوشش کرنا کہ میسج تقریباً ویسے ہی پہنچ جائے جیسے آپ پہنچانا چاہتے ہیں, تب وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. پھر اس کے بعد ایک اور آج کل بڑی امپورٹنٹ چیز ہو گئی ہے, دیٹ از انفارمیشن یوز. ہمارے زمانے میں جب ہم لوگوں نے جاب کو شروع کی تھی نا, تو انفارمیشن ایکسیس کا مسئلہ تھا. ہم لوگ بہت ساری چیزیں ہم کرنا چاہتے تھے, لیکن ان چیزوں کے لیے ایکسیس جو ہے کچھ لوگوں کے پاس ہوتا تھا آرگنائزیشن میں, اور آرگنائزیشن میں وہ لوگ اس کے اوپر بیٹھ جاتے تھے, وہ دوسرے لوگوں کو اس کا ایکسیس نہیں دیتے تھے یا بہت کم ایکسیس دیتے تھے, کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ اگر ہم نے اس کا ایکسیس دے دیا تو یہ لوگ ہم سے سیکھ جائیں گے, آگے نکل جائیں گے. آرگنائزیشن میں پہلے یہ بہت ہوتا تھا, اب یہ کم ہو گیا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اب انفارمیشن بہت زیادہ ہے. انفارمیشن کا آلموسٹ کوئی ایشو نہیں ہے until unless it is a very high level critical information جو کہ آرگنائزیشن کچھ لوگوں سے ریسرچ یہ کرتی ہے. پہلا انفارمیشن آرگنائزیشن کے انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے, گوگل پہ بھی موجود ہے, بکس میں بھی موجود ہے, الیکٹرانکلی بھی موجود ہے. جس ٹاپک پہ آپ جتنی انفارمیشن چاہتے ہیں, اپڈیٹڈ انفارمیشن چاہتے ہیں, دیٹ از اویلیبل. اس انفارمیشن اوور لوڈ ایکچولی اس ایرا کا پرابلم ہے. اس انفارمیشن اوور لوڈ میں سے آپ وہ انفارمیشن کہاں سے پک کریں جو آپ کے کام کی ہے, اور اس انفارمیشن کو آپ چھوڑ دیں جس کو آپ نہیں یوز کرنا چاہتے ہیں. تو انفارمیشن کا یوز ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ بگ ڈیٹا, ڈیٹا انالیٹکس, ڈیٹا مائننگ اسی لیے ہو رہی ہے کہ اس میں سے جو ریلیونٹ ڈیٹا ہے اس کو انفارمیشن میں کنورٹ کر کے. اور مینیجرس کے لیے ہمیشہ سے ایک چیلنج رہا ہے ریسورس مینجمنٹ. ریسورس آپ کے پاس کیا ہے, ہیومن ریسورس ہے, مٹیریل ریسورس ہے, انٹلیکچوئل ریسورس جو ہیومن ریسورس ہو گیا, ٹھیک ہے, فائنینشیل ریسورسز ہے. ان ریسورسز کو آپ نے آپ کے آرگنائزیشن میں ایز مینیجر کچھ ریسورسز آپ کے ڈسکریشن پہ ہوتے ہیں اور آپ انہیں یوز کر سکتے ہیں, لیکن جتنا آپ ان کو انٹیلیجنٹلی یوز کریں گے, اتنا جتنا ایفیشینٹلی یوز کریں گے, اتنے کم ریسورسز سے آپ زیادہ بہتر رزلٹ دے سکیں گے, تو آپ زیادہ کمپٹیٹیو ہوں. اور آرگنائزیشن ظاہر آج کل کے دور میں کمپٹیٹیو ہونا چاہتی ہے, اس لیے ریسورس مینجمنٹ میں وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ مینیج کر کے چلنا چاہتے ہیں. پھر کریٹیکل تھنکنگ اسکل ہے. کریٹیکل تھنکنگ اسکل کیا ہے کہ آپ چیزوں کو کریٹیکلی ایویلویٹ کر سکتے ہیں اور ریزلٹس نکال ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں, اور اس کو آپ اس طرح سے چیزوں کو ایویلویٹ کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر بائسز نہ ہو, اور ایویلویٹ کرنے کے بعد آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. دیٹ از کالڈ کریٹیکل تھنکنگ اسکل. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک بہت زیادہ ویلیو ہوتی ہے, کیونکہ لوگوں میں
क्रिटिकल थिंकिंग में बहुत सारे बायसेस आ जाते हैं। ओके जनाब, अब ये 3 स्किल्स हैं जिसके बारे में आपको याद रखना चाहिए कि ये 3 स्किल्स ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए आपको हमेशा जरूरत पड़ती है। नंबर 1 इज टेक्निकल स्किल। ठीक है, टेक्निकल स्किल आपकी वो स्किल होती है जिसकी बेसिस पे आप ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होते हैं। जैसे आप इंजीनियर हैं, जैसे आप मार्केटिंग के आदमी हैं, आप सप्लाई चेन के आदमी हैं, फाइनेंस के आदमी हैं। जब आप कहते हैं कि मैंने फाइनेंस में डिग्री ली है, मार्केटिंग में डिग्री ली है, सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री ली है, तो आपकी डिग्री की बेस पे पता चल जाता है कि आपकी टेक्निकल स्किल क्या है और आपको ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ प्लेस किया जा सकता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होने के लिए व्हाट यू नीड टेक्निकल स्किल्स। एंट्री के लिए आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टेक्निकल स्किल के बगैर एंटर नहीं हो सकते। आप जितने भी एक्सपर्टीज गेन कर लें, जब ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, आपका इंटरव्यू होता है, तो वो आपको इवेल्युएट करते हैं कि आपकी एक्सपर्टीज मार्केटिंग में है, सप्लाई चेन में है, परचेज में है, टेक्नोलॉजी में है। तो जिस चीज़ में होती है, जैसी टेक्निकल स्किल होती है, उसमें आपको उस एरिया में आपको काम दिया जाता है। अच्छा, जब आपके पास टेक्निकल स्किल होती है ना, तो टेक्निकल स्किल के बेसिस पे आप कुछ काम करते हैं। लेकिन वो काम आप कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेट नहीं कर सकते, लोगों को बता नहीं सकते, अगर आपके पास अच्छी इंटरपर्सनल स्किल ना हो। इंटरपर्सनल स्किल का मतलब है कि आप लोगों से कम्युनिकेट कर सकें, लोगों को परसुएट कर सकें। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आपको इंटरपर्सनल स्किल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। दैट यू नीड टू डेवलप, कि आप प्लेजेंट तरीके से लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकें। उसके बाद जब आप सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन पे पहुंचते हैं, टॉप मैनेजमेंट पोजीशन पे पहुंचते हैं, तो आपको कंसेप्चुअल स्किल्स की जरूरत पड़ती है कि आप कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं। आप ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर को अपने दिमाग में उसका कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, और कॉन्सेप्ट डेवलप करने के बाद आप ये सोचते हैं कि फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होगी, और उस कॉन्सेप्चुअलाइजेशन को आप एफर्ट करके रियलाइजेशन में कन्वर्ट करते हैं, रियल लाइफ में कन्वर्ट। वो चीफ एग्जीक्यूटिव की स्किल होती है, टॉप मैनेजमेंट की स्किल होती है, कि वो फ्यूचर को फोरसी कर सकते हैं, पूरे अच्छे तरीके से देख सकते हैं, कंसेप्चुअलाइज कर सकते हैं। उनके दिमाग में जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, जैसे वो कंसेप्चुअलाइज करते हैं, वैसे ही फिर उसे रियलाइज करते हैं। टॉप मैनेजमेंट के लिए आपको कंसेप्चुअल स्किल की जरूरत है। अगर आपके अंदर ये 3 स्किल्स हैं, इंटरपर्सनल टेक्निकल स्किल किसी एक पर्टिकुलर एरिया में या 2 पर्टिकुलर एरियाज में, आपके पास इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, आप लोगों से अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं, और आप फ्यूचर के बारे में स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कर सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स कर सकते हैं। अगर ये तीनों स्किल्स आपके अंदर हैं, देन यू कैन कॉम्पीट फॉर चीफ एग्जीक्यूटिव पोजीशन। जो एंट्री लेवल मैनेजर्स होते हैं, उनके अंदर टेक्निकल स्किल 80% होती है। देखो इसके अंदर यहाँ पे डिटेल्स भी दी हुई हैं टेक्निकल स्किल्स में, जैसे कि सोशल मीडिया में आप काम करें तो मार्केटिंग की टेक्निकल स्किल्स है, तो आप टेक्निकल राइटिंग कर सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं, बिग डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये अलग अलग टेक्निकल स्किल्स है, और इसी वजह से इन अलग अलग टेक्निकल स्किल्स में अलग अलग एरिया के लोग काम करते हैं। उसके बाद इंटरपर्सनल स्किल्स में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आप टीम कैसे बिल्ड करते हैं, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, निगोसिएशन कैसे करते हैं, नए कल्चर में आप अपने आप को अडाप्ट कैसे करते हैं। इट्स अ बिग चैलेंज कि आप नए कल्चर में अपने आप को एडजस्ट करें, नए लोगों में अपने आप को एडजस्ट करें। ख़ासतौर पे आजकल अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं, तो आप मुख्तलिफ कल्चर के लोगों के साथ काम करें, के साथ एडेप्टेबिलिटी। फिर अफर्मेशन स्किल्स के चीज़ों को आप पॉजिटिव लें अफर्मेटिव वे में लें, एक्सेप्ट करें, वो स्किल्स चाहिए। फिर परसुएशन स्किल्स, लोगों को कन्विंस कर सकें, अपने आइडिया को सेल कर सकें। और फिर ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, आपके भी होंगे, लोगों को भी होंगे, आप उन कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे मैनेज करते हैं, ये सब मिल करके इंटरपर्सनल स्किल्स कहलाते हैं। फिर कंसेप्चुअल स्किल्स मैंने आपको बताया है कि ये टॉप मैनेजमेंट की स्किल्स है। उसके अंदर डिसीजन मेकिंग भी आ जाता है, ऑर्गेनाइजिंग भी आ जाता है। ऑर्गेनाइजिंग मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो ऑर्गेनाइजिंग का सबसे टॉप मोस्ट काम है। और फिर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग चाहिए होती है। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इसलिए चाहिए होता है ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर स्ट्रेटेजी को डेवलप कर सकें। एंड देन यू नीड प्लानिंग कि कैसे आप स्ट्रेटेजी डेवलप करेंगे, फिर उसे आप मैनेज कैसे करेंगे, फिर एथिक्स को इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, एथिक्स को इन्वॉल्व करना इसलिए ज़रूरी है कि आप काम को करने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि काम को आप एथिकल वे में करें। नॉन एथिकल वे में करेंगे तो वो तो ज़ाहिर है कि अच्छी बात है। तो एथिक्स आजकल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबल बिजनेस मैनेजमेंट। आप बिजनेस तो मैनेज कर रहे हैं, मगर ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करें, ताकि अगर कोई साहब, तो अगर आप कोई बिजनेस मैनेज कर रहे हैं, तो रिस्पॉन्सिबल बिजनेस मैनेजमेंट आजकल रिक्वायरमेंट है कि आपने एनवायरनमेंट को भी टेक केयर करना है, आपने सोशली भी रिस्पॉन्सिबल रहना है। तो एथिकल जजमेंट आजकल के बिजनेस में बहुत ज़्यादा
इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर यहाँ पे इन तीनों बिजनेस एरियाज का देखें, ये दिखाया गया है कि जब आप सुपरवाइजरी पोजीशन पे होते हैं, यानी कि इनिशियल लेवल मैनेजमेंट में होते हैं, बिगनिंग लेवल मैनेजमेंट होते हैं, तो सबसे ज्यादा आपको टेक्निकल स्किल्स की जरूरत होती है। आप देख सकते हैं रेड कलर सुपरवाइजरी लेवल में सबसे ज्यादा है। और उसके बाद आपको ह्यूमन स्किल या इंटरपर्सनल स्किल की जरूरत होती है, और बहुत कम कॉन्सेप्चुअल स्किल की जरूरत होती है। जो ब्लू ब्लू कलर है दैट इज कॉन्सेप्चुअल स्किल, क्योंकि सुपरवाइजरी लेवल पे आपका इतना कॉन्सेप्चुअल काम है। अच्छा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आपको टेक्निकल स्किल्स की जरूरत पड़ती है, कुछ कुछ आपको इंटरपर्सनल स्किल्स या ह्यूमन स्किल्स की जरूरत पड़ती है, और कुछ आपको कॉन्सेप्चुअल स्किल्स की जरूरत पड़ती है। रीजन इज कि आप टॉप मैनेजमेंट के साथ काम करते हैं, और टॉप मैनेजमेंट जो आपको कॉन्सेप्चुअल चीज़ें देती है उसको आप फिर बॉटम मैनेजमेंट में उसको आप वो करते हैं। और टॉप मैनेजमेंट की स्किल में आप देखेंगे, टॉप मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा जिस स्किल की जरूरत होती है दैट इज स्ट्रेटेजिक स्किल। तो टॉप मैनेजमेंट काम ही यही है कि कॉन्सेप्चुअल स्किल हो, यानी आप ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर देख सकते हो, कंपटीशन का पैटर्न देख सकते हैं, और उसके बेसिस पे स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकते हैं। और उसके बाद आपको इंटरपर्सनल स्किल्स चाहिए होती है, और टॉप मैनेजमेंट में कम टेक्निकल स्किल्स चाहिए। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक मैं आप लोगों को कवर करवाना चाहता हूँ दैट इज कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि देखिए, दो लोग एक ही चीज के मुताबिक डिफरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज ए कॉन्फ्लिक्ट। जैसे आजकल हमारी सोसाइटी में एक कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है, उसके ऊपर दोनों तरह के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा आपको मिल जाएंगे कि जनाब ये इस जगह पे मस्जिद बनाई गई है, तो एक एक पार्टी कहती है गलत बनाई गई है, इसलिए मस्जिद को यहाँ पे नहीं होना चाहिए। दूसरी पार्टी ये कहती है नहीं, मस्जिद बिल्कुल सही बनी है, सोसाइटी की जरूरत है, और उस लिहाज से मस्जिद बनी हुई है, यूज़ भी हो रही है, तो उसको इसी तरह मस्जिद को ही रहने देना चाहिए। अब इसमें लोगों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, दोनों के पास अपने अपने वेटेज है कि वो भी कहते हैं कि जनाब वैसा होना चाहिए, कहते हैं कि दूसरा कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्लियरली आपकी सोसाइटी उसके ऊपर डिवाइड हुई हुई है, दो एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज ए कॉन्फ्लिक्ट जिसमें लोगों के इंटरेस्ट डाइवर्जेंट हो जाए, या गोल्स डाइवर्जेंट हो जाए, या वैल्यूज डाइवर्जेंट हो जाए, उसके नतीजे में एक ही इश्यू के ऊपर लोग बिल्कुल डिफरिंग पॉइंट ऑफ व्यू रखें या डिफरिंग डिसीजन लें। दिस इज ए कॉन्फ्लिक्ट। और कॉन्फ्लिक्ट में जाहिर है कि पर सबसे पहली चीज होती है परसेप्शन। कॉन्फ्लिक्ट किस वजह से होती है? होता है कि एक आदमी का परसेप्शन कुछ और है, दूसरे आदमी का परसेप्शन कुछ और है, यानी रियलिटी को एक आदमी किसी और एंगल से देख रहा है, दूसरा आदमी किसी और एंगल से परसीव कर रहा है। एज ए रिजल्ट एक ही रियलिटी को वो लोग डिफरेंट तरीके से देखते हैं। जैसे दुनिया के बारे में कहते हैं कि दुनिया गोल है, लेकिन हमें तो दुनिया फ्लैट नजर आती है। इसलिए दुनिया फ्लैट नजर आती है कि हम जमीन पे रहते हैं, इसलिए हमें दुनिया फ्लैट नजर आती है। वो कहते हैं अगर आप चांद पे जाकर के देखें तो आपको नजर आ जाएगा कि दुनिया गोल है। तो जो जाहिर है कि उसके लिए क्या होगा, मुझे मेरा परसेप्शन चेंज होगा, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होगा। मैं तो यहाँ अभी जमीन पे खड़े होकर देख रहा हूँ, मुझे जमीन फ्लैट नजर आ रही है, लेकिन अगर मैं चांद पे जाके देखूंगा तब मुझे नजर आएगा हाँ भाई दुनिया तो वाकई गोल है। तो ये सब क्या होता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है ना, उसकी वजह से जिस तरह से आप परसीव कर रहे होते हैं उस तरह से आप रियलिटी को समझते हैं। फिर किस तरह से आप कॉग्निशन है कि आप उन चीज़ों को किस तरीके से अपने अंदर रियलाइज करते हैं, तो वो आपका कॉग्निशन प्रोसेस है। फिर कम्युनिकेशन प्रोसेस है कि कैसे आप कम्युनिकेट करते हैं। अब ये सब चीज़ें सब्जेक्टिव हैं। सब्जेक्टिव का मतलब है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। एक ही सिचुएशन पे एक आदमी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगा, जैसे अभी बारिश के बारे में मरियम ने बताया कि शी लाइक्स रेन वेरी मच, तो वो उसके ऊपर एक्साइटेड है। लेकिन हो सकता है दूसरा आदमी को रेन पसंद ना हो, तो उसके ऊपर इतना एक्साइटेड फील नहीं करे, तो अपने इमोशंस को डिफरेंट तरीके से कम्युनिकेट करेगा, हालांकि सेम सिचुएशन है दोनों के लिए। फिर उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट होने की एक वजह ये भी होती है कि पास्ट का बैकग्राउंड क्या है, पास्ट में दोनों पार्टीज के दरमियान बिहेवियर किस किस्म का रहा है। अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ है तो ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि दोनों मिल करके इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर देंगे। फिर उसका आपको जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको एनालिसिस करनी पड़ेगी। एनालिसिस कैसे करनी पड़ेगी कि वन टू वन बेसिस पे कॉन्फ्लिक्ट का लेवल क्या है, ग्रुप लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ग्रुप्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट क्या है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे देखती है, इंटरनेशनल लेवल पे उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे देखा जाता है, और ग्लोबल लेवल पे उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे देखा जाता है। ठीक है, आप जो अभी मैंने अपने कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन दी है, उस कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन के ऊपर आप ये सारी चीजें अप्लाई करके देख सकते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट को बेसिकली सिर्फ एक आदमी के बेसिस पे भी देखा जा सकता है, दो लोगों के बेसिस पे देखा जा सकता है, ग्रुप की बेसिस पे देखा जा सकता है, बहुत सारे ग्रुप्स की बेसिस पे देखा जा सकता है, और नेशनल और इंटरनेशनल और ग्लोबल
लेवल पे देखा जा सकता है। जो सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट के बारे में अब पूछा जाता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट गुड है या बैड है, तो कॉन्फ्लिक्ट को बहुत सारी जगहों में हम समझते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट इज वेरी गुड। क्यों अच्छा है? वजह उसकी है कि देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक ऑर्डर पास किया जाता है, एक चीज डिस्कस की जा रही है, उसमें सब कहते हैं हाँ ठीक है, इसका मतलब है नोबडी इज थिंकिंग। बस एक टॉप लेवल के मैनेजर ने एक बात कह दी है, अब नाउ एवरीवन इज एक्सेप्टिंग दैट। लेकिन अगर उन्हीं में से कोई आदमी उठ करके कहे नहीं जनाब, इसको मैं ऐसे नहीं किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, तो वो तो है कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन कम से कम कोई आदमी सोच तो रहा है। इसलिए जहाँ पे अगर कॉन्फ्लिक्ट हो और उस पर लोग सोच रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो, तो नया पॉइंट ऑफ व्यू आता है। और एंटरप्रेन्योरशिप इसी का नाम है। एंटरप्रेन्योरशिप हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पे एग्जिस्ट करता है। ये एंटरप्रेन्योर उन चीजों के बारे में बात करता है जिसके ऊपर लोग काम नहीं करना चाहते, लेकिन एंटरप्रेन्योर कहता है नहीं, इसके ऊपर काम करके वी कैन मेक ए बिजनेस सेंस। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू का डिफर करना अच्छा होता है, लेकिन उसको जब पॉइंट ऑफ व्यू डिफर करते हो जाए और ऑर्गेनाइजेशन उसको किसी पॉइंट पे सेटल करना चाहे, तो उसका भी मैकेनिज्म होना चाहिए कि भाई इस कॉन्फ्लिक्ट को हम इस पॉइंट पे सेटल करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट इज एक्चुअली गुड, डिफरिंग पॉइंट ऑफ व्यू इज गुड, लेकिन ये कि उसको आप किस तरह से लेके चलते हैं, मैनेज करते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट। और इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन में तो कॉन्फ्लिक्ट हमेशा होता है। तो इन कॉन्फ्लिक्ट के ये सोल्यूशंस हैं जिसके लिए आप कर सकते हैं। अगर कोऑपरेशन भी लो है और असर्शन भी लो है, यानी कोई एक पार्टी दूसरे पार्टी को इतना ज्यादा प्रेस नहीं कर रही, तो आप उस कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों का जो असर्शन है और कॉपरेशन दोनों लो है। लेकिन अगर असर्शन भी हाई है, दोनों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे जमे हुए, लेकिन दे वांट टू कोऑपरेट एज वेल, तो वो कोलैबोरेट कर सकते हैं। ठीक है भाई, हम दोनों मिल करके इसके ऊपर काम करते हैं, सो दैट इस कॉन्फ्लिक्ट को हम रिजॉल्व कर लेंगे। और दरमियान में आता है कि आप कंप्रोमाइज कर सकते हैं। अगर असर्टिव भी है और कोऑपरेटिव भी है, तो आप उसे कंप्रोमाइज भी कर सकते हैं। और अगर बहुत ज्यादा असर्टिव एक पार्टी है, तो वो कॉम्पिटिशन करेगी, कॉम्पीट करेगी, नया बिजनेस डेवलप हो जाएगा। और अगर कोऑपरेशन बहुत ज्यादा है, तो आप पॉइंट ऑफ व्यू को एकोमोडेट करेंगे कि ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू को भी एकोमोडेट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट वर्जन्स हैं जिसके ऊपर आप जो है वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने दो टॉपिक्स को डिस्कस किया है। एक, कौन कौन से स्किल्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रैक्टिकल लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, और दूसरा ये कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे पैदा होता है और कॉन्फ्लिक्ट को आप कैसे रिजॉल्व करते हैं, एंड व्हाई कॉन्फ्लिक्ट इज इंपॉर्टेंट।